Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is Miss Rami, your English Cambridge teacher. How are you doing today? Alhamdulillah, hopefully you are having a wonderful time. Well, today our theme for today is desert animals. Today we're going to learn about desert animals and also compare things that are alike and different. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang hewan-hewan yang hidupnya di gurun dan juga membandingkan sesuatu melalui persamaan dan perbedaannya. Oke? Words of the day for today is jerboa, fennec fox. Okay. And this one, carry people. Wow. Now, a hump. Well, now please listen. Open your book on page 36 and also listen. Okay, and read it along with the recorder that Miss Romi will play. Track 23. Camels. Camels live in the deserts of Africa, Asia, and Australia. They carry people and things across the desert. Before travelling across the desert, a camel eats a lot of food and drinks a lot of water. The food is stored as fat in the hump on the camel's back. As the camel crosses the desert, it uses the fat in its hump as food and water. A camel can live for a week or more without drinking water. At the beginning of the trip, the camel's hump is big and fat. At the end of the trip, its hump is much smaller. Nah, tadi isinya tentang apa anak-anak? Bacaannya? Yeah, it's all about camels. Camels live in the desert of Africa, Asia, and Australia ya. Camels itu tinggalnya ada di benua Afrika, Asia, dan Australia. They carry people and things across the desert. Ya, camel itu bisa membawa orang melewati gurun ya. Before traveling across the desert, a camel eats a lot of food and drinks a lot of water. Jadi, sebelum melakukan perjalanan, biasanya seekor unta itu makan dan minum ya. Makan banyak makanan dan minum banyak minuman air ya. The food is stored as fat in the hump on the camel's back. Nah, biasanya makanan tersebut disimpan dalam bentuk lemak ya. Is stored as fat in the hump on the camel's back. Jadi disimpan di punuk unta sebagai lemak. As the camel crosses the desert, it uses the fat in its hump as food and water. Jadi, kenapa kok unta itu bisa bertahan ya beberapa hari tanpa makan dan minum di gurun? Itu karena tadi makanannya disimpan dalam bentuk lemak dalam punuk unta. Nah, ketika melewati gurun, biasanya unta itu menggunakan lemak tersebut sebagai makanan dan juga minuman ya. A camel can live for a week or more without drinking water. Jadi, seekor unta bisa bertahan di gurun itu ya, bertahan hidup berminggu-minggu selama seminggu atau lebih ya, tanpa minum air. Wah, hebat sekali ya unta ini ya, Masya Allah. At the beginning of the trip, the camel's hump is big and fat. Ya, at the end of the trips, its hump is much smaller. Jadi, sebelum berangkat,
karena tadi sudah makan dan minum banyak sekali ya. Punuk unta itu biasanya besar dan berlemaknya. Tapi ketika sudah selesai perjalanan ya, itu biasanya punuknya menjadi lebih kecil. Its hump is much smaller ya, lebih kecil seperti itu ya. Masya Allah, hebat sekali ya unta ini ya. Oke, next, a camel's body is built for living on the dry, hot, windy desert. Jadi karena dia itu bisa bertahan dalam cuaca yang panas, kering, dan juga berangin di gurun, itu karena mempunyai tubuh yang memang sudah didesain khusus oleh Allah untuk tinggal di daerah yang panas, kering, dan juga berangin ya, seperti gurun tadi. Nah, kita lihat ya apa saja bagian-bagian tubuh unta yang didesain khusus itu. Nah, first one is long eyelashes, yang mempunyai bulu mata yang panjang ya, gunanya untuk supaya matanya tidak terkena debu pasir ya, long eyelashes. Nah, next, lips with thick skin, gunanya untuk apa? Untuk memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di gurun. Biasanya tumbuhan yang ada di gurun kan kaktus ya. Kaktus itu berduri, makanya di sini unta mempunyai bibir yang thick skin, yang tebal, bibirnya tebal, keras ya, thick skin, tebal, bibirnya tebal. Oke, next, a long neck, punya leher yang panjang. Nah, leher yang panjang ini gunanya untuk apa? Membantu unta untuk meraih dedaunan yang ada di pohon yang tinggi seperti jerapah ya. Nah, unta juga punya a long neck ya, gunanya sama untuk meraih dedaunan yang ada di puncak pohon ya, di pohon yang tinggi. Oke, next, apalagi ya bagiannya yang spesial didesain di dalam tubuh unta. Nah, white round feet. Nah, white round feet, kakinya itu, telapak kakinya berbentuk bulat dan apa? Lebar. Gunanya untuk apa? White round feet, they keep, apa gunanya? Nah, ini gunanya adalah untuk membantu ketika unta itu berjalan di atas pasir. They help a camel walk on top of the sand ya, membantu unta ketika berjalan di atas pasir ya. Oke, next, apalagi ya? Long legs ya, unta mempunyai kaki yang panjang. Wah, apa sih fungsi kaki yang panjang dalam tubuh unta ini? Ya, fungsinya yaitu they keep the camel's body away from the hot sand. Jadi supaya apa? Dia punya kaki yang panjang supaya tubuhnya itu jauh ya dari pasir yang panas. Biasanya kan kalau pasir terkena suhu udara yang ada di gurun itu kan panas ya, makanya dia punya kaki yang panjang seperti itu ya. Next, a hump. Nah, tadi yang sudah Miss Romi sebutkan, hump di sini gunanya untuk apa? Iya, untuk menyimpan lemak ya. Gunanya ketika tidak ada makanan dan minuman, biasanya itu digunakan untuk apa? Untuk makanan dan minuman, untuk sumber energi dari unta tersebut. It stores fat for when there is no food or water ya. Jadi ketika nggak ada makanan, nggak ada minuman, itu menjadi cadangan makanan dan minuman bagi unta ya, supaya unta bisa bertahan hidup di gurun. Betul sekali anak-anak. Now,
Why does a camel have a long neck? Nah, kenapa unta punya leher yang panjang? Tadi seperti yang Miss Rami jelaskan. Apa ayo? Yes, you are right. It helps the camel reach leaves on tall trees, ya. Membantu unta meraih dedaunan yang ada di pohon yang tinggi. Next, why does a camel have white round feet? Yes, you are right. They help a camel walk on top of the sand, membantu unta dalam berjalan di atas pasir. Next, why does a camel have long eyelashes? Kenapa unta mempunyai bulu mata yang panjang? Betul sekali, you are right, kiddos. They keep sand out of the camel's eyes, membantu unta supaya apa? Matanya tidak kelilipan pasir, ya. They keep sand out of the camel's eyes, ya. Next, a hump. Why does a camel have a hump? It stores fat for when there is no food or water. Betul, sebagai cadangan makanan, cadangan lemak, ya. Cadangan lemak. It stores fat for when there is no food or water, ya. Jadi menyimpan lemak, ya. Gunanya punuk unta itu menyimpan lemak ketika tidak ada makanan dan minuman, ya. Nanti sebagai cadangan energi bagi unta. Next, why does a camel have lips with thick skin? Kenapa unta punya bibir yang tebal? Ya, punya kulit, bibir dengan kulit yang tebal. Yes, you are right. They help the camel eat spiny desert plants, ya, membantu unta untuk memakan tumbuhan yang berduri di gurun, ya. Spiny desert plants such as cactus, ya, seperti kaktus. Kaktus itu kan spiny desert plants, ya. Betul sekali, nak. Next, why does a camel have long legs? Do you know kenapa tadi unta punya kaki yang panjang? Yeah, they keep the camel's body away from the hot sand. Ya, supaya tubuh unta itu jauh dari pasir yang panas. Okay, now language tip. Nah, a camel. Nah, one camel equal with it, ya. Jadi kalau cuma satu unta, kata gantinya yaitu it, ya. One camel, kata gantinya it. So, if Miss Rami has a sentence, a camel can run fast. A camel is one, right? So, the pronoun, kata gantinya yaitu it. So, it will be like this. A camel can run fast. It can run as fast as horse. Jadi bisa diganti, a camel ini diganti dengan kata ganti it. Ya, paham ya? Okay. But if there are more than one camel, lebih dari satu unta, jadinya they, ya. Kata gantinya yaitu they. More than one, we use they, ya. Kata gantinya they. So, for example, Miss Rami has a sentence. Camels live in the desert. Camels is more than one, right? Do you remember? Kalau ada tambahan s di sini berarti more than one. So, camels live in the desert. Camels bisa digantikan dengan kata they. Jadi, camels live in the desert. They don't need much water. Okay. Now let's read about two other desert animals, the jerboa and the fennec fox on page 37. How are they alike and how are they different? Okay, let's read together. Jerboa.
Jerboa, Sahara and Gobi Desert, Africa and Asia. It sleeps underground during day, closes tunnel with mud to keep out hot air. It lives, roots and insect at night, does not drink water, get enough moisture from its food. It has long legs to keep its body away from hot sands. It hops like a kangaroo on its long back legs. It is 10 cm long, ya. This is Miss Romi got from the picture, ya. 10 cm ini Miss lihat dari ukurannya yang ada di buku Global English Cambridge halaman 37, ya. Phoenix fox, let's read together. Sahara Desert, Africa, sleeps underground during day. Eat jerboa, lizard and insect at night. Large ears help it hear and catch the animals. Does not drink water. Does not drink water. Gets enough moisture from its food. Large ear help it stay cool. Thick fur under feet helps it walk on hot sand. It is 20 cm long. Okay, now let's compare the jerboa and the phoenix fox. How are they alike? How are they different? Bagaimana persamaan kedua hewan tersebut, jerboa and phoenix fox? Jerboa and phoenix fox. Well, jerboa, okay, both of them. Bagaimana persamaannya? Both of them sleep underground, ya. Mereka tidur di dalam lubang di dalam tanah, ya. They sleep underground. They sleep during the day. Siang hari tidur. They eat insect. They don't drink water. They get enough moisture from its food. Okay, next. Are they different? Bagaimana perbedaannya? Jerboa lives in Sahara and Gobi Desert, Africa and Asia, while phoenix fox lives in Sahara Desert, Africa. Ya, hanya tinggal di Afrika. Next, jerboa closes tunnel with mud. Phoenix fox doesn't close tunnel with mud. Ya, kalau jerboa tadi menutup lubangnya dengan apa? Lumpur, sedangkan phoenix fox tidak, ya. Next, has long legs. While phoenix fox has large ears. Yeah. Next, it leaves and roots. Phoenix fox eats jerboa and lizard. Next, jerboa hops, ya, melompat seperti kanguru. Phoenix fox walks, ya, berjalan. Next, it's 10 cm long, and then phoenix fox 20 cm long. Nah, this is the similarities and difference of jerboa and also phoenix fox. Now, Miss Romi give you assignment. Look at page 37 on your Global English Cambridge book. On page 37, do activity 5, write on your written book, ya. Choose the jerboa or the phoenix fox. Pilih salah satu bacaan tadi, jerboa atau phoenix fox. Kemudian answer the question in a sentence, in sentences. Okay. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan, kan, di aktivitas kelima, menulis. Nah, kalian tulis di buku kalian, for example, jerboa. Nah, berarti di atas diberi judul jerboa, ya. Kalau kalian memilih phoenix fox, berarti di atas diberi judul phoenix fox, oke. Kemudian di bawahnya berarti semua tentang jerboa, ya, kalau judulnya jerboa. Tapi kalau judulnya phoenix fox, berarti semua jawabannya mengacu pada bacaan yang tentang phoenix fox, oke? Nah, contohnya, where does it live? Nah, karena di sini judulnya adalah jerboa, berarti Miss Romi lihat ke bacaan yang judulnya jerboa. Tinggalnya di mana? Oh, tinggalnya di Sahara and Gobi Desert. So, Miss Romi write down in full sentence, ya. It lives in Sahara and Gobi Desert. Oke, dan seterusnya dijawab sampai pertanyaan yang terakhir. How does it move in the desert? Oke, paham? Nah, kalian bisa baca ulang di buku kalian halaman 37 about jerboa and phoenix fox, ya.
Tugasnya hanya menulis salah satu saja. Pilih Jerboa atau Fennec Fox, kemudian jawab pertanyaannya. Oke? Paham? Do you understand? Well, that's all for Miss Romi. That's all from Miss Romi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.